Emil Salim, 89 tahun, adalah kemenakan Haji Agus Salim, lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada 8 Juni 1930. Anak ke-6 dari 7 bersaudara, keluarga Minangkabau dari Koto Gadang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Bai Salim, kelahiran 18 Agustus 1895, menjabat wali kota Palembang di masa revolusi 1951. Ibunya, Siti Syahsinan, kelahiran 20 Juli 1896. Suami dari Rusmini Roza, serta ayah dari Amelia Farina dan Rusdinal Ramdhani adalah seorang ekonom, teknokrat, ahli ekonomi yang kemudian menjadi pakar lingkungan, guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan perguruan tinggi lainnya. Ibu memberikan landasan agama yang kuat. Cintailah Tuhan, cintailah manusia, rajinlah mengaji. Maka ayah memberikan logika, jadilah yang terbaik. Kalau mengajar, jadilah guru dan dosen yang paling baik. Jadilah yang paling unggul di antara maha guru. Kalau jadi pegawai negeri, jadilah yang paling top. Jadi kegiatan jasmani dan rohani seimbang. Perannya sebagai intellectual leadership bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi sebagai figur yang selama lebih dari 30 tahun diakui dan dipercaya oleh lembaga-lembaga, forum dan masyarakat internasional untuk memimpin dan memberi arahan kebijakan global mengenai lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim. "23 tahun penuh pengalaman sebagai menteri dalam 5 kabinet pembangunan di era Soeharto, di mana 3 periode menjabat Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup dengan kinerja dan popularitas yang tinggi di tingkat nasional dan internasional. Konsep keberlanjutan ini menjadi sangat terkenal ketika diadopsi oleh Komisi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan, World Commission on Environment and Development, WCED, atau dikenal sebagai Komisi Brundtland tahun 1987, dengan rumusan tentang pola pembangunan berkelanjutan, di mana Emil Salim memegang peran penting dalam proses penyusunan konsep, juga sosialisasi ke masyarakat dan advokasi kebijakan pelaksanaannya ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian, 15 tahun sebagai ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Pertimbangan Presiden pada 3 periode pemerintahan pasca Orde Baru. 3 tema capaian achievement Emil Salim adalah upayanya menegakkan prinsip dan nilai-nilai keberlanjutan, keanekaragaman, dan integritas. Sustainability, diversity, and integrity. We have experienced in the past a simple lifestyle before the 50s,
agriculture was simple. Man works in harmony with nature. Communal society, the Gemeinschaft, in which man lives in harmony with the other members of society. And all was bounded with a web of life, God's creation of the environment. It was amplified by the ethical values of, in the Muslim religion, it's called Hablum Minallah, Hablum Minannas, meaning man lives in harmony with God the Creator, man with society, and man with nature. But also in Bali, a non-Muslim region, we know the three Hita Karana, the three causes, the three purposes of life, of man in harmony with God, nature, and society. And even Yogyakarta, the Sultan of Yogyakarta, the society lives on the basis of Hamimayu Hayuning Bhawana, meaning that the harmony of man with God, nature, and society. So, every is linked, connected through a web of life in which everything is connected to everything in an intricate web of life. And this gives rise to the knowledge of ecology. But then came the Industrial Revolution in the 18th century that changed the agrarian economy into an industrial economy in Europe based on non-renewable resource. The classical and neoclassical economics ignores the linkage, the interconnection between the economy and the environment. And man's confidence to master, to conquer, to exploit nature was heightened. This economy, the dominating force of that kind of economy, has ruptured the web of life and disharmonized relationship of man with God, with communal society, and man with the natural environment. What is the characteristics of this modern society? The basic unit is not the community, it's the individual. Labor is a production factor. It is mechanized and influenced by mechanization. Life is dominated by rationality, science, technology, and a new bourgeoisie created the urban society. And money becomes the center of life in a market economy. All of this has paid a price, and the price is the destruction of natural environment due to market failure that ignores environmental costs and environmental benefits. We must review the way we look to nature, not resource exploitation, but resource enrichment. The capital is not machine. The capital is land that then becomes shares in projects. And we must move from associational society, the Gesellschaft, in which everybody knows somebody, but somebody does not know everybody, into a social cohesive society. And this promote a deliberate cooperation between government, business, and the civil society. These are the main forces of the social cohesive society: government, business, and the civil society. Parce que na mukili mutu azwana mission na onzamba tindelai. Ngape na za mukili pona mission na ngai me nzambe ndayebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice, and I'm strong as a woman speaking for myself. And we need a new roadmap. A roadmap towards a new
Asia of 2050. Is this new roadmap towards Asia 2050 possible? I say yes. I say yes because Asia has the tradition of Asian lifestyle. Asia has nations with rich culture. Asia has diverse nature. Asia's nature has not been destroyed yet, like Europe or United States. Therefore, dear friends, we can have a development promoting Asian lifestyle and promotes the development in which resource exploitation will be moved into resource enrichment, and we raise the value added of our biological resource. Kemudian, ia juga mengembangkannya menjadi konsep wawasan keanekaragaman untuk membangun Indonesia baru yang berlandaskan kebinekaan suku, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya bangsa. Emil Salim menunjukkan ciri integritas pemikiran, perbuatan, kebijakan, dan pengabdiannya sebagai seorang cendekiawan, pemimpin dan pelayan masyarakat selama lebih dari setengah abad, nyaris tanpa henti. Konsistensi komitmennya pada azas demokrasi, keberagaman, anti korupsi, dan kelestarian lingkungan. Mimpi saya, jika 2045 nanti saudara akan hidup entah di mana, saudara bertanya, apakah telah mengambil langkah-langkah untuk turut menyelamatkan bumi ini di tahun 2045, pada saat 100 tahun Republik Indonesia ini. Kita ingin RI tetap tegar berdiri, tetapi tetap tegar, hijau, lestari. Bukan menjadi kancah, menjadi hutan terbakar habis, banjir meledak, tetapi hijau, lestari, tanah air Indonesia di Nusantara ini. Untuk itulah saya mohon bantuan saudara, doa saudara, kerja saudara, otak saudara, ilmu saudara. Mari kita bangun Republik Indonesia ke 100 tahun dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan hijau lestari. Long life achievement dalam pengabdiannya untuk keberlanjutan, keanekaragaman, dan integritas bagi kepentingan rakyat Indonesia. Kini dengan rendah hati kami persembahkan Ruseno Award dengan kriterium sebagai tokoh yang memberi inspirasi dan kontribusi kepada nilai-nilai keberlanjutan, keberagaman hayati, budaya, dan peran madani, dan ditunjang oleh integritas keunggulan multidimensional.